भगवती पठार दिवचे ना. These people are from the Lole village. They had some grievances about the land acquisition process for the IIT. They have given a representation now, and that they want me to look into it and discuss with the Director Technical Education and other authorities and come up with some reply to them. So that I will do. किती डिफिकल्टीज किती They are generally saying that that is the only open area available there. That is a major supply of water. Because of that plateau, there is a lot of seepage into the ground, and that is really allowing them to use the wells. But if that plateau is developed, then it could affect the whole water supply. They also are not very. They are saying that the village panchayat does not have any information about the project, and they have not been briefed about it. They want to know the details also of what is the project, how much land is being acquired. So all those things I have to look into, because the Directorate of Technical Education is the acquiring department in this matter. पंचायती बी सांगू ना तुम्ही ती The Director of Technical Education is the acquiring department. They are supposed to do it. That is the acquiring department's responsibility of informing all the people. But they are saying the order had gone from the collector's office. Weren't you aware of about it? No, I was on training. I have come back only on the 12th. I was on 2 months training. That's why I said I'll check up, because there is no order as such. They are quoting some minutes of some meeting, which I'll check up. Which stage is the project in right? It's the acquisition has not yet started, as far as I know. Actually, the process has not yet started. The department had informed me in a meeting which I had attended long back that they have already consulted the Comindas and the temple committee and all, which is there, and there was no objection from those committees. And also, if I am not wrong, the decision was taken at that time that the purchase will not be done under the Land Acquisition Act. It will be a direct purchase under the acquisition policy of the government. There is a policy wherein you can purchase the lands directly. So that's what I am aware of. Presentation मुझे दिला दे कोई Technical Education, the acquiring department. ओके थँक्यू सर आम्ही 2 महिने पयले कलेक्टरा आमगे मेमोरेंडम दिल्लो की बाबा हो IIT प्रोजेक्ट लोलया भगवती पठाराक तो आमकां नाका म्हणून. हो प्रोजेक्ट भगवती पठाराचेर तर येयलो जाल्यार जायते आख्या लोलयेकारांक खूब आनी चडांत चड त्रास जातले. आनी तो व्हडलो त्रास म्हणलो तो उदकाचो. हो जो दोंगर आहा भगवती पठार आहा ताचेर आमगे सगल्यांगे बांय उदो मेळटा त्या दोंगराकडच्यान उदो मेळटा. सो हेक लागून आमी 2 महिने पयले कलेक्टरा लेटर केल्लें. ताजें आमकां आयज पासून एकूच रिप्लाय येयलो ना. काम सारकें चालू आहा. इट इज गोईंग इन फूल स्विंग. द वर्क इज गोईंग ऑन. सर्वे इज गोईंग ऑन. So today another letter we gave it to the collector saying that we are opposing it to stop this work. So today we have come to meet the collector. So he is telling us that this is not happening under his authority. The survey is not been done under his authority. It is been held under the authority of technical education. So आम्ही ताका विचारले how is it possible? आमकां RTI इन्फॉर्मेशन आहा त्या प्रमाणे सांगता ते मिटींग मिनिट्स डिस्कस जालाय ते हिंगा कलेक्टरांसोनूय डिस्कस जालाय म्हूण. सो तो सांगता आपूण 2 महिने लिवेर रावलो म्हूण आनी ताका तेजेर स्टडी करपाक आनी 1-2 दीस जाय
आनी तेजेर तो मागीर आमकां रिप्लाय दितलो. बट वन थिंग आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर टू द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, तेम कितले ट्राय केले जाल्यार ह्या भगवती पठाराचेर IIT हाडपा आमी दिवपा नाय तांकां. कित्याक आमकां थिंग गरज ना, आमकां भगवती पठाराचेर IIT हाड, आमकां IIT गरज ना. आमचे गरजो जायत्यो खूब चड आहाय त्यो आमकां गव्हर्मेंटाचेर दिवपा जायनाय. सो तेमी आमकां त्यो दिवच्यो, लोकां जरुरी आहाय त्यो पुरी करच्यो आनी मागीर तेम दुसरी चिंतचें. पूण IIT जावं नाजाल्यार खंयचोय प्रोजेक्ट जावं ह्या पठाराचेर आमी हाडपा दिवपा नाय. बिकॉज दीस इज अ व्हेरी important plateau for us, which is the only plateau which is left in Lolien. So we request the government authorities to drop this project on this Bhagwati plateau. आता रिप्लाय किती दिला तुका? आता रिप्लाय कलेक्टर रिप्लाय दिता आनी ताका आनी 2 दीस स्टडी करपा आनी 2 दीस जाय तेचेर. बट we will go ahead with our agitation. Recently for the last 1 month, 2 months, the agitation is picking up movement. And the panchayat is not taking any action, so the people have to come out. आयज आमकां इतले लोकां हे जाणटे लोक हिंगा येयलाय तांकां येवपाक गरज नाका आसली. हें तर डिसिजन आमगे विलेज बॉडी, लोकल बॉडीन तर हें डिसिजन घेयल्लें या इतली लोकां आयज त्रास काण हिंगा वता उबो रावपाक जाणटेल्यांक येवपाक गरज नाका आसली. बट द गव्हर्मेंट इज फोर्सिंग अस टू डू दीस विदाउट एनी रिजन. जे लोकां शांतिकायेन जे गांवां आहाय तांकां ते चाळोवन घालताय. And I don't know why it is, who is getting the benefit out of this. When the locals are not getting any benefit, why they should go ahead with this लोकल project? आमदारा बी कन्सर्न केला. लोकल आमदारा कन्सर्न केला. 2-2.5 म्हयने पयले आमदाराक, CMाक, पंचायत, HRD मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस सगळ्या लेटर गेलाय. बट टिल टुडे नो बडी इज कमिंग टू अस with the reply or just to ask us why we are opposing the project. The exact reason we don't know how they are going ahead without consulting the villagers. मुखाल्लो स्टेप किती आसतलो तुमगेले? Mughal step, we will go ahead with the agitations. Even if we have to block the road, we will block it. Even if we have to go on the patar, we will stop them. Anyhow, we are going But to stop. which stage is the project in? Can you tell us? As of now, the survey is going on. They are doing the survey. They are cutting the trees. मुखाल्ले स्टेप आमचे सर्वे हाडोवपाचे आसतले. Next step, we will stop them to do any survey work on the patar. We will stop them carrying out any work on the plateau. त्या पठाराचेर आसा तितली झाडां तांणी मारपाचें चालू केलां काम. नो पण कलेक्टर म्हणटा ते बेश्टे ट्रिमिंग करता म्हणून. कोण हो किती करताय म्हणून? ते झाडां ते बेश्टे कट करना म्हणटा ते बेश्टे ट्रिमिंग करता. ट्रिमिंग कोन्ना आसतना ट्रिमिंग कोन्ना आसतना सर्वे कट कोन्ना आसतना तिचे सर्वे मोटे रूप मारिल्ले आसा, झाडां मारिल्ले आसा. जायना तशें. तो कलेक्टरान येवन थिंग पळोवचें कितें चलता तें. नाजाल्यार तुमी मिडियान येवन थिंग चोवचें ह्या फ्लॅटू कितें तो तुमी एटलिस्ट लोकां हायलायट करचो वाय वी आर फायटींग फॉर दीस. आनी आमी कंप्लेंट करतलो फॉरेस्टान काय एक्शन घेवन. पण हे एज्युटेशन करून तुमकां हो सोल्युशन मेळटलो तुमकां? आमकां मेळटलो म्हूण सोल्युशन मेळटलो म्हूण एजिटेशन करताय न्ही. बिकॉज टिल द लास्ट वी वील ट्राय, वी वील फायट अँड वी आर शुअर दॅट वी वील विन दीस. They can't take the villages. कोर्टान बी वचपाक कितें? येस वी वील डेफिनेटली गो. IIT नाका म्हणून कितले लोकांनी सिग्नेचर केल्या म्हणून जाय म्हणून कितले लोकांनी सिग्नेचर केल्या. जर कोणेच जाय म्हणून सिग्नेचर केलें ना जाल्यार ती इलिगली काम चलता. गव्हर्मेंट कोण हाडपाक सोदना. फॉरेस्टाची तांणी झाडां मारल्या व्हडली व्हडली. आमी RFO कडेन कंप्लेंट केली पूण RFOन तांचेर अजून एक्शन घेतला. पूण आमच्या सारको जर गरीब मनीस उज्या घालपाक जर 2 लांकडां बडी मारता जाल्यार फॉरेस्टान अडयता, गव्हर्मेंटान अडयता, जाल्यार अजून हांगा कित्याक अडवना? हाका गव्हर्मेंट टोटली सपोर्ट करता आनी पंचायतय करता. हे जातले बेगीन स्टॉप करपाक जाय नाल्यार आमकां मुखार स्टेप घेवचो पडटलो. आनी मिडिया मुखार आज आमी एक गोश्ट दवरपाक सोदतात. लोलयेकार आलो ओपोज, काणकोणकार आलो ओपोज, IIT NIT एज्युकेशनल प्रोजेक्टाक ना. आमकां वी आर शॉर्ट ऑफ लँड, सो वी आर प्रोटेक्टींग आवर लँड. आमचेर अशें एलिगेशन जाता की पंचायतीक कांय कळयलें ना आनी आमचेर असो आरोप जाता. हांव इतकें सांगूंक सोदतां की अजून पर्यंत बाकी सगळे डिपार्टमेंटाक लेटर वयतात पूण पंचायती काळोखाक दोन हो प्रोजेक्ट कित्याक करता तें म्हाकाय समजना. आमी आतां ग्रामसभे खातीर सरपंचा ऑलरेडी 6 जाण पंचांनी सायन मारून लेटर दिल्या की ही स्पेशल सभा ग्रामसभा ही जावची. तेच्या खातीर आमी स्पेशल ग्रामसभा घेवपा खातीर आमी 6 जाण मेंबरांनी आमी ऑलरेडी सायन मारून दिल्या आनी ह्या बुधवारा आमगे मिटींग आसतली. त्या दिसा आमगेलें डिसिजन जातलें ग्रामसभा केन्ना घेवपाची. चड करून आमी मॅक्झिमम ट्राय करतले की आमकां 25th आमकां ग्रामसभा घेवपा जाय. कित्या खातीर की आमकां एक म्हणजे लोकांक जागृत करून हो तुमी प्रोजेक्ट करतो. हे जर कितें आमी एज्युकेशन प्रोजेक्टा ऑपोजत करता आनी आमी फकत करतात ते आमगे भगवती पठारा खातीर. कित्याक तो भगवती पठार
आमी कितल्या आमच्या जाणटेल्यांनी सामांडोऱ्यान कितलेशे लोक काम करून आमी सुद्दां काम करून ती पोट बंद आज पर्यंत इतले वयर सरिल्ले आहात आमी सगळे आतां एज्युकेटेड पर्सन आहात हांगा ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे हांगा अपोज करता की लोकांनी अशें समजत न्ही की आमी एज्युकेशना करतात फकत आमी तो पट्टा सांबाळपा खातीर आमी अपोज करतात हेच एक आमचें ध्येय आसा हे तुमकां सगळ्यांनी लक्षात दवरपाचें आनी ह्या भगवती पठाराचेर आमी केन्नाय कसलोय प्रोजेक्ट हाडून दिवपाना कित्याक आमकां ती लँड तितलीच आमची ती सेफ जाल्ल्या ती आमी सांबाळून दवरपाक कित्याक ताणशी तरी ते हांगा पोळ्या तरी ते माश्या पर्यंत हे सगळे इको टुरिजमान घेतिले आहा म्हळ्यार ते आयज न्ही फाल्यां केन्ना तरी तेंगेले कितें तरी करतले पूण हो जागा आहा अजून पर्यंत सेफ आहा मागीर तो सेफ आमी दवरतो आनी हांव कोमलदाजी कडेन आनी आमच्या केशव देवा कडेन हांव अपील करता की तेमी प्लीज हे लोकांले सगळे आयकून घेवन तेमी ते जाता तितले बेगीन वर्क स्टॉप करचें